vous plaît, ne faites pas comme moi, mettez tous vos masques. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. المركز المتوسطي للموارد الجمعياتية بجربة. نرحب بضيوفنا الكرام. وأول حاجة أول مرة تجي ولا اللي حتى ما تعرفش كيفاش كان وكيفاش بدا، باش نعملوا عرض نتاع فيديو صغيرة حول المركز والمرافق اللي فيه، دقيقة بركة. برنامج الأمم المتحدة الإقليمي وممثل الحكومة. أول حاجة دونك الفيديو سيهام. On peut lancer? C'est bon? Le son? إلى مجتمع المدني في إطار مسار بناء اللامركزية. هل إنجاز هذايا هو ثمرة معناها يعني شراكة بين بلدية جربة حمصون والبرنامج الأممي للتنمية. بهذه المناسبة نؤكد على أهمية هذه الشراكة وأهمية استمرارها لبناء المسار. رحبوا بكل الضيوف على رأسهم السيد المدير العام في رئاسة الحكومة، وشكرا على حضورك وعلى مشاركتك معنا يعني هالاحتفال هذا. رحبوا كذلك بالسيد ستيف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، رؤساء البلديات السيدة رئيسة بلدية أجيم، السيدة رئيسة مساعدة الرئيس ميدون، ومختلف البرامج
برنامج هولندي للتنمية وبقية البرامج. سعادتنا كبيرة اليوم وإحنا نشوفوا الإنجاز يتحقق. مازال نأمل في الترانش الثانية، لا دوزيام ترانش. يعني هذه سي لا بروميير ترانش. Donc je me permets de souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires de différents programmes de coopération et nous souhaitons travailler ensemble pour compléter ce fameux programme, le programme d'un centre qui sera ouvert à la société civile pour assurer cette transition vers la démocratie et vers la décentralisation. Nous voulons à ce que ce centre puisse démontrer l'exemple et il soit pilote, et donc un exemple concret de passage progressif vers la décentralisation avec une implication sûre et certaine de la société civile. Donc nous souhaitons que le processus de la gestion du centre aussi prenne cette dimension de participation, mais aussi de responsabilisation de tout le monde. شكرا لحضوركم، شكرا لمساهمتكم في فرحتنا، وإن شاء الله نلتقي قريبا باش يكون معناها الإنجاز كامل مع مشروع كامل. شكرا. شكرا سي حسين. نعطيه الكلمة للسيدة راضية العغوين رئيس بلدية أجيم. السلام عليكم. شو هذا اللي جيتي عليه؟ السلام. نحييكم الناس الكل. نشكر سي حسين جراد رئيس بلدية جربة حومة السوق على رأس مجلس بلدية حومة السوق. نشكركم على حسن الضيافة ولو انه احنا في ديارنا. نحب نقول مبروك الجربة على الفضاء هذايا، مبروك الجربة الكل، الجمعيات الكل في جربة، إن شاء الله يحتضن ويرافق كل الجمعيات في جربة. نتمنى إنه جمعية جربة أجيم تتفاعل مع المشروع هذايا إن شاء الله، ويكون لنا فضاء كما قال سي حسين درة في جربة يعاوننا في العمل الجمعياتي وعمل المجتمع المدني. نشكر كل القائمين على البرنامج هذا منذ البداية. إن شاء الله نتمنى كل الخير للعمل الجمعياتي وللشأن العام في جربة، ومشكورين الناس الكل ومرحبا بالناس الكل. السلام عليكم. شكرا مدام العغوين. نعطيه الكلمة للسيدة أحلام بن ثير نائبة رئيس بلدية ميدون. مرحبا. عالسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. أنا فرحانة برشا بالإنجاز هذايا، هو ربح كبير لجزيرتنا وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. نشكر كل من بذل جهد وساهم في هذا الإنجاز. إن شاء الله يكون مركز ثري بالنشاطات، وإحنا نثمنوا العمل الجمعياتي، وإن شاء الله يا رب يكون مركز لتطور العمل الجمعياتي والمجتمع المدني. نشكر الجميع، وإن شاء الله احنا كبلديات نتعاونوا ونساهموا في تسيير هذا المركز. شكرا.
J'ai un petit peu... Vous m'entendez, oui? J'ai un petit peu peur avec ce micro qui m'a l'air très fébrile. Monsieur le maire, Madame la mairesse, Madame l'adjointe au maire, Monsieur le directeur général, Monsieur le premier secrétaire de l'ambassade des Pays-Bas, chers collègues, chers amis de la société civile, collègues du PNUD, grande présence aujourd'hui et pour des raisons évidentes. Alors j'ai un super discours élaboré par mes collègues, mais je me sens un peu aujourd'hui, il y a un côté artistique, etc. Donc j'aimerais bien être un peu plus informel et peut-être pas lire le discours. Il y a 2 ans, je me baladais dans la rue en direction de Sofra, du restaurant, pour ne pas faire de publicité. Et je m'arrête et je vois ce beau bâtiment, celui-là, là-bas, l'ancienne bâtisse. Et j'étais impressionné. Puis je vois ce grand placard. PNUD, COECA, Pays-Bas. Je me dis, tiens, je venais d'arriver en Tunisie, première fois à Djerba. Donc je ne savais pas du tout qu'on était impliqué dans ce projet. J'ai eu l'occasion de revoir ce bas de venir ici depuis 2 ans, 2-3 fois. C'était la 3e ou la 4e fois. Et je suis époustouflé par non seulement l'ambiance, mais aussi la beauté de ce bâtiment. Alors évidemment, vous le savez, cet édifice va au-delà. On est ici pourquoi? Pas pour célébrer juste un superbe bâtiment, édifice, une prouesse architecturale de réhabilitation, de rénovation, de création, mais c'est aussi, comme vous le savez, parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'est vraiment l'aboutissement d'un processus, un long processus qui vous a réunis, vous tous, les administrations déconcentrées, la municipalité, les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile, surtout les jeunes, et vous avez ensemble réussi à aboutir à concrétiser une idée commune que vous avez identifiée, celle de ce centre, qui, comme Monsieur le maire l'a dit, est le résultat vraiment d'une démocratie participative et qui, j'espère, va le durer pour de nombreuses années. Une des beautés de ce centre de ressources associatives méditerranéen à Djerba, c'est qu'il va être co-géré par l'administration publique et la société civile. Et donc c'est un centre de rassemblement pour vous, les jeunes qui représentaient la société civile, et les moins jeunes, et l'administration publique, et pourquoi pas aussi le secteur privé. On parlait juste avec le peintre, vous avez vu les peintures à l'entrée qui sont superbes, l'artiste et Monsieur le maire, hein, moi j'aime bien citer surtout les citations qui à chaud comme ça. Il a dit, ce centre, c'est la lumière de Djerba, et c'est vraiment ça. Et ça se sent et ça se ressent. Et donc, je voulais tous vous féliciter. Je voudrais remercier encore une fois nos partenaires, la coopération coréenne, mais aussi évidemment l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Merci d'être là et de votre soutien. Et aussi, franchement, un grand merci à l'équipe du PNUD qui a bossé depuis... C'est plus de 2 ans. Mohamed, tu es où? 3 ans. Mohamed devrait être ici à ma place. C'est vraiment toi qui a sous ton leadership, avec toute l'équipe ici représentée, vraiment félicitations. Superbe travail, merci à tous. Merci. Merci. نعطيو الكلمة توا للسيد سي بون فريريك كامبمان السكرتير الأول بسفارة هولندا. Merci bien. Monsieur le directeur général, monsieur le maire, madame la mairesse et madame la mairesse adjointe et le représentant résident de PNUD, mais aussi tout le monde, bienvenue. C'est un honneur d'être parmi vous pour aussi assister à cette journée heureuse dans tout ce processus pour lequel aussi moi je remercie toute l'équipe de PNUD et aussi l'assistance des autorités locales parce que sans vous on ne peut pas faire un projet comme ça. Bon, je suis ici pour représenter l'ambassade des Pays-Bas qui est une des bailleurs de fonds pour le PNUD pour réaliser ce projet. Et pourquoi les Pays-Bas est impliqué dans un tel type de projet? C'est parce que nous partageons avec la Tunisie quelques valeurs comme le lien de citoyens avec les autorités
Et on pense que la société civile joue ce rôle. Donc je félicite toutes les municipalités de Djerba, mais aussi le gouvernement tunisien pour donner cette invitation aux sociétés civiles de venir ici pour offrir une salle, offrir tout ce qui est nécessaire pour faire leur travail important. Et je pense que ce bâtiment, c'est vraiment une invitation attractive. Donc j'espère que ça va attirer beaucoup d'associations, quel que soit leur but. Je suis informé qu'ici, on trouve beaucoup de représentants de société civile. Donc merci aussi d'être ici et j'espère que vous venez nombreux aussi après. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Un grand merci. Et, profite bien du bel centre ici. Merci. ميرسي. ندعو السيد مراد محجوبي المدير العام مكلف بالعلاقات المجتمع المدني برئاسة الحكومة يلقي كلمة ويعلن الانطلاق الرسمي لعمل مركز الموارد الجمعياتي. شكرا. سيد رئيس بلدية حوم السوق، السيدة رئيسة بلدية ميدون، السيدة المساعدة الأولى لرئيس بلدية أجيم، Monsieur Steve, Monsieur le représentant de l'ambassade des Pays-Bas, merci pour l'invitation. Et vraiment, je suis très content d'être parmi vous. Je tiens tout d'abord, je veux féliciter le PNUD, toute l'équipe du PNUD, à leur tête M. Steve, Si Mohamed, Shahrazad, Sihem, dernièrement. Vraiment un grand merci pour le travail que vous faites ici à Djerba et pour le travail que vous faites pour toute la Tunisie. J'ai assisté à plusieurs projets. Je suis un commis de l'État. J'ai assisté et j'ai même participé à plusieurs projets dans plusieurs gouvernorats. Vraiment, c'est un bijou. Et Inch'Allah, Djerba ترى مشاريع أخرى. حب في البداية نقدم شكري للسادة رؤساء البلديات على حفاوة الاستقبال. وعندنا نحن هذه أنا أرى مش نعمل في السياسة وكذا، ما المدينة الجزيرة هذه عندي حنين خاص لها، لأني نعدي معظم العطلة متاعي لهنا في الصيف، ونجيها دوبوي ممكن أكثر من 30 سنة نجي لجربة، وكل مرة يعني كأنك تزورها لأول مرة جربة. نحب نتوجه للمجتمع المدني باعتبار وأني أنا مكلف بملف العلاقة مع المجتمع المدني، ونعرف صعوبات المجتمع المدني، وأنا نقول لخصها مش لخصها مي إيسونسيالمون العراقيل اللي تعرقل وتحاول هكا تكون عقبة في العمل المجتمع المدني والجمعيات، هما إيسونسيالمون نقول أنا زوز، هما المقرات والتمويل. هذوما حاجتين لو كان نخلطوا ونوفروهم للجمعيات elles vont faire beaucoup de choses. جمعيات قادرين يعملوا في برشا حاجات هامة. هذا مكسب من المكاسب، إن شاء الله تجي مكاسب أخرى، وإن شاء الله نفتتحوا مقرات أخرى في جربة وفي غير مدن جربة، وخاصة أنه نوفروا مجال للنشاط للجمعيات المجتمع المدني. وإن شاء الله التمويل العمومي إن شاء الله يخلط في فترة قادمة. قاعدين نخدموا على مشروع جديد اللي نحبوا، خاصة ننوعوا مصادر التمويل العمومي، وخاصة نخلقوا تمويل عمومي مستقر قائم باش نجم البلديات كيما الدولة تخطط على 4 و5 سنوات. encore une fois merci، شكرا لكم وهنيئا لكم بهذا المكسب، وإن شاء الله تحققوا الديار أخرى ومكاسب أخرى. شكرا. شهادات من فاعلين في المجتمع المدني بجربة واللي كانوا معنا من انطلاق أول التشاورات حول المركز وإدارته. ننطلقوا. علاقتي بالمركز en fait remonte à 2017. J'étais actif dans la société civile
avant même d'entrer dans le conseil municipal. Donc واحنا كنا معناتها كمجتمع مدني كنا نلقى صعوبات كبيرة دابور في التكوين خاصة معناتها l'aspect professionnel de l'action associative et puis tout ce qui est ressources documentaires, procédures, financement, locaux, tout ça, ça nous manquait. On nous a suggéré justement de transformer le centre culturel méditerranéen en un centre de ressources associatives et que j'ai été impliqué à travers l'association des architectes pour élaborer le dossier d'appel à projet. J'ai tout de suite saisi l'opportunité. Pour nous, le pari est réussi. On a réalisé le projet et nous avons organisé des ateliers exprès et participatifs pour impliquer les associations dans la future gestion de ce centre parce que c'est une notion nouvelle. Je pense que les ateliers que vous venez d'organiser, c'est une opportunité pour diffuser l'information et sensibiliser les gens. هو مركز انطلق في التأسيس منذ 2017 وكان منذ الانطلاق العمل في بعد تشاركي. المجتمع المدني بجميع مكوناته قدم تصورات ومقترحات في جميع المستويات. التفاعل الإيجابي من السلطة المحلية وبالخصوص بلدية جربة حمص السوق كان له الأثر الكبير. هي بناية قديمة أثرية ترجع إلى 1908 بنايتها كان مركز يعني موارد مالية يعني قباضة مالية رساد دو فينانس في عهد فرنسا. الآن عندها تقريبا 110 سنوات فوقع إحيائه من جديد في العام 2000 و2001. كان مركز الثقافي المتوسطي على أساس أنه عنده إشعاع على البحر الأبيض المتوسط وكان فيه بالتعاون وشراكة مع اليونان وبالتحديد مع بلدية إيطاق اللي جاء منها يوليس إلى جربة. فعملنا شراكة معه مع البلديات وجمعية الصيانة واستضافونا في اليونان في إيطاق وهذا يعتبر استمرار وتواصل لما يعني خصص له هذا المركز في حلة جديدة. البنود مشكورة جدا أنه أعطته دفع جديد وهذا يعتبر لبنة أخرى من لبنات دعم الثقافة والعمل الجمعياتي والشبابي في الجزيرة. نحلم ان شاء الله المركز هذا كما قلنا انه يخلط الاستاد الاخراني انه يولي مركز معتمد لدى السلطه الجهويه ان كانت او الدوله التونسيه. دونك كجمعيات انه يشرف على تكوين عده جمعيات اللي نشوفوا فيها نقص، خاصه انه اغلب الجمعيات انه باش تلتجأ في تكوينها انه المركز افاده في تونس، دونك صعوبه التنقل. علاش لا ما يضفيش الدور هذايا؟ اول حاجه يلزم المركز هذا يكون عنده استقلاليته الماليه والاداريه باش هكاك نجموا نعملوا عليه. خاصه انا اللي فرحان برشا المركز هذه انه جاب في وقت انه جربه خاصه ما فيهاش، خاصه حمص السوق دار ثقافه مغلقه ماناش عارفين الى متى باش تنطلق الاشغال. دار شباب فرحنا انه بدا يشتغل لكن هاو مركز تلقيح. دونك المركز هذا ان شاء الله يعطي العنايه الكبرى للشباب. معناها ينجم اي انسان ينجم يوصل للمركز هذا والخدماته مهما كانت الجهه اللي ساكن فيها، كسوا في ميدون في السوق في اجيم، بجميع المعتمديات اللي موجوده في الجزيره لازم يكون مفتوح. وطبعا من المخاوف الاخرى انه يكون مؤسسه تنجم تكون معناها بذات توقيت اداري يتسكر بالوقت يتحل بالوقت الى اخره. ماذا بينا يكون اكثر منسجم مع تطلعات الشباب وتطلعات ونشاطات المجتمع المدني. باش يكون اكيد قطب بشع على كامل الجزيره، ونطمح انه يكون زاد يعني يستقطب على مستوى الجهوي وعلى مستوى الوطني ولما لا على مستوى العالمي، لانه الصبغه نتاعو باش تكون متوسطيه وتكون مفتوحه للجميع. ان شاء الله يكون التسيير نتاعو ويكون استغلاله يتم بطريقه ناجعه وطريقه فاعله، بالطبيعه بالتشاور مع جميع الاطراف، وان شاء الله بقدره ربي يوصل يؤدي الاهداف المرسومه منه. المركز سيكون كذلك حاضنا لشراكات بين المجتمع المدني والسلطه المحليه في اطار مشاريع
ذات بعد تنموي ومتعلقة أساسا ربما بالحوكمة وبالنزاهة وبالشفافية. ما أضيفه أن المحافظة على هذه المقاربة التشاركية وتدعيمها لابد منها لكي يتواصل التنفيذ وتسيير المركز غدوة، لابد أن يبقى على مستوى تشاركي. نشكر شكر خاص للبنود وكل المتداخلين على المشروع هذا، خاطر بالحق مكسب، ومن المهندسين والناس اللي سهرت على العمل هذايا. ثانيا نأكد على الكفاءات وإعطاء الفرصة للناس كل معناها باش تخرج. اليوم عندنا طاقات كبيرة ياسر، وهذا مكسب جزيري لازم نحافظوا عليه. وكما تفضلت وحكيتوا معناها في الورشات هذه أول تجربة في تونس، ولما لا ما تكونش منارة للتجارب هذه ونشوفوها كتكون تتكرر في مناطق أخرى. de la jeunesse. ندعوكم توا للزيارة باش نكونوا مجموعات ب8 من الناس. Ça va être pour la visite, ça va être des groupes de 8 parce que les couloirs sont très petits et la situation ne permet pas qu'on fasse tous la visite en même temps. مع سيد نزار عكيري, l'architecte du projet, on commence avec les officiels. Vous prenez la pause café pour les autres invités et en attendant la visite du deuxième groupe.